Good evening, students. समस्त voice clear अछि? Everything is clear? No issue? Okay, thank you. अच्छा, तो डे टू रो हमर जो टारगेट थिला तुम देखे दउछि जो टारगेट भी मु मध्य ग्रुप रे पकेवा सहित यूट्यूब रो पोस्ट रे मध्य मु पके दे। ठीक है, हमरो डे टू रो टारगेट थिला आज हम जो डिस्कशन करिवो अछि प्रियम्बल पॉलिटी रो प्रियम्बल और हमरो हिस्ट्री रो 1905 मसिया ठारू 1909 मसिया पर्यंत और 5 प्लान मोर कहबार कथा होछि स्टूडेंट जति भी हमें डिस्कशन करिछे बा जति आज तुम मानू टारगेट देइथिले समस्त एठी कवर अप करिछ हां कि ना यस और नो यस और नो कहना डे 1 ऑलरेडी कंप्लीट हे सारिछ विथ डिस्कशन भी सरिछ डे 2 आज हमरो डिस्कशन करिबा डे 3 रो टारगेट ऑलरेडी मु तुमन को दे सारिछ ओके मु एटी क्लास को बेसी समय आज क्लास टा बहुत समय रही मैक्सिमम 20 मिनट पाखापाखि क्लास रही ठीक 9 मु क्लास को ऑफ कर देबी तो क्लास को जस्ट 2 मिनट मु तुम सहित डिस्कशन करी क्लास को स्टार्ट करी जे साधारणतः आम मानकर ये जो बहुत सारा पिलांकर भी माइंड रे क्वेश्चन आसतो जे सर एग्जाम केबे हो मु तुमन कहि दोछि फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर मास हबार चांस बहुत अछि तो तुम्हें फिलहाल माइंड सेट करथ सेप्टेम्बर पूर्व समस्त तैयारी जमी आम सर जमी कि रिविजन जमी कि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस फुल लेंथ टेस्ट एवरीथिंग सर आ गोटे भी कहूँ तुमको चाहूँगी ये जो संडे आसूची तुमको फुल लेंथ टेस्ट गोटे मुझे चाहूँगी एथर आम फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करदे संडे में बर्तमान जो फुल लेंथ टेस्ट मुझे तुमको देवी 50 मार्क लेखा देवी तो जुलाई मास ओके 50 मार्क लेखा दिया अगस्ट 15 अगस्ट 15 मु 100 वाला सेट देवी तो बर्तमान जेहेतु आम थ्योरी पर बेसी कंसिडरेशन करुचे तो से 50 वाला फुल लेंथ टेस्ट दिया अगस्ट 15 टू 100 वाला टेस्ट दिया ओके चलो आज क्लास रे मु ओरली डिस्कशन तुम सहित करी कि आसंता काली आर क्वेश्चन टा तुमको देवी फास्ट पॉइंट मोर होची जे हमर जो प्रियम्बुल अछि प्रियम्बुल को लेकर हमर जो नुआ पैटर्न अछि 2022 और 23 रे प्रियम्बुल को लेकर किछि क्वेश्चन आसे किंतु प्रियम्बुल को लेकर क्वेश्चन हे पारि जेमति कि हमर प्रियम्बुल रे विथ द पीपल ऑफ इंडिया लिखाई छी ना विथ द पीपल ऑफ भारत लिखाई छी ठीक बेरु विथ द पीपल ऑफ इंडिया लिखाई छी ना विथ द पीपल ऑफ भारत लिखाई छी प्रियम्बुल रो जो स्टार्टिंग अछि विथ द पीपल ऑफ इंडिया लिखाई छी ओके ओके आमर जो जस्टिस जो आमर कुआ जाय जो जस्टिस रे साधारणतः केउ ग्राउंड रे जस्टिस कथा कहै अछि सोशली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थैंक यू अच्छा आमर जी केते थर आमर प्रियम्बुल को हम अमेंडमेंट करछे केते थर हम प्रियम्बुल को अमेंडमेंट करछे गोटे थर हम प्रियम्बुल को अमेंडमेंट करछे से अमेंडमेंट केबे हेतला पिले प्रियम्बुल को जो अमेंडमेंट हम करथिले केबे हेतला आ केउ अमेंडमेंट एक्ट हेतला दीटा अंश मन रखियो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 केबे एक्ट केते आसुची एक्ट आसुची 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट एक्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ एक्ट होची 1976 एक्ट कह दिछि ए जो अमेंडमेंट हेतला पिले ए अमेंडमेंट रे हमें कौन ऐड करथिले जो अमेंडमेंट हेतला मो प्रियम्बुल रो इथे हमें कौन ऐड करथिले एस एस आई एस पर होची कोन ना सोशलिस्ट एस पर होची सेक्युलर आई पर होची इंटीग्रिटी ए तीनोटी शब्द बहुत इंपोर्टेंट काहे कि ए तीनोटी शब्द को लेकर क्वेश्चन आसियर चांस रहउची जदि प्रियम्बुल ऊपर क्वेश्चन आसुची काहे कि ना 42 रे 42 अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमर अमेंडमेंट हला 42 अमेंडमेंट एक्ट होची 1976 ए दीटा को पॉइंट को मन रखिया सहित इतरे में कोन ऐड करथिले सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी हम ऐड करथिले ओके मोर कहबार कथा होची केउ केस रे प्रियम्बुल विषय कहा जायथला जे माने बेसिक स्ट्रक्चर को हम परिवर्तन करि परिबा नाही बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज करिबा परिबा नाही केउ केस और जजमेंट रे कहा जायथला केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस मोर कहबार कथा स्टूडेंट जे केशवानंद भारती केस ता केबे आस्थला केशवानंद भारती केस ता केबे आस्थला 1973 केशवानंद भारती केस केबे आस्थला 1973 रे मानकर जजमेंट आस्थला ओके अच्छा बेरुवारी केस मोर कहबार कथा स्टूडेंट जो बेरुवारी केस आसला प्रियम्बुल कोन को नै कि जजमेंट कोन आसला बेरुवारी केस रे प्रियम्बुल को नै जजमेंट कोन आसला वेरी गुड मधुचंदा
preamble is not the part of the constitution. Preamble is not a part of the constitution. କୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବେରୁବାରୀ କେସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କଭର ଅପ୍ କରିଦଉଛି ଆରି ଭିତରୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡେ 1 ରେ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯିବା ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିର ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଇକୋନୋମିର, ସେ ଥିଲା ହଉଛି କିସ ନା 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍। ମନେ ରଖିଲେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ କୁ ନେଇକିରି ଓରାଲି ମୁଁ ଯେତିକି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରିବି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଓରାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଟା କେବେ ଆସିଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଟା କେବେ ଆସିଥିଲା? अच्छा, फास्ट फाइबर प्लान टा कहार 1951 रे 1951 फास्ट फाइबर प्लान रो केउ प्रकार कहार मॉडल थिला? फास्ट फाइबर प्लान हा हराड डोमार मॉडल बेले भी कहते। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू। अच्छा, देन आसिला तुमनकर होची प्लान हॉलिडे केबे आसिले बिले? प्लान हॉलिडे केबेटू केबे पर्यंत प्लान हॉलिडे थिला? प्लान हॉलिडे 1976 ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 1969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଥିଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଛି ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଥିଲା ପିଲେ? ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଥିଲା? 1980 1978 ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 78 ରୁ 80 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲାନ୍ ହଲ ଅଛି ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଥିଲା ପିଲେ? ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଥିଲା? 1990 ରୁ 1992 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା? ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। କିନ୍ତୁ ଓପିଏସସି ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା पर्टिकुलर ଏଇ ଟପିକ କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କଣ ଆସିଲା ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଗ୍ରୋଥ, এটা କେଉଁ ফাইবার প্ল্যান? ফাস্টার মোর ইনক্লুসিভ আন্ড সস্টেনেবল গ্রোথ, এটা থিমটা কেউ ফাইবার প্ল্যান ଥିଲା? 12th ফাইবার প্ল্যান ଥିଲା। থ্যাংক ইউ। র‍্যাপিড এন্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ, এটা কেউ ফাইবার প্ল্যান? র‍্যাপিড এন্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ, এটা কেউ ফাইবার প্ল্যান? 11th ফাইবার প্ল্যান। আচ্ছা, তারপর আসলে হচ্ছে কোন না হচ্ছে ইনক্লুসিভ গ্রোথ আন্ড ইকুইটেবল ডেভেলপমেন্ট, এটা কোন ফাইবার প্ল্যান ଥିଲା? 10th ফাইবার প্ল্যান। তো ওপিএসসি রে আমার যে কোশ্চিন আসে ওপিএসসি রে আসিଥିଲା যেটা কি নয়া প্যাটার্ন নে পুরোনা প্যাটার্ন রে আকু নেই কি কোশ্চিন আসলা যে এই কোশ্চিন রাইট আসলা যে তোমার ফাস্টার এন্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ কেউ ফাইবার প্ল্যান, র‍্যাপিড এন্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ কো ফাইবার প্ল্যান। তারপর আসলা হচ্ছে কোন না হচ্ছে ইনক্লুসিভ গ্রোথ এন্ড ইকুইটেবল ডেভেলপমেন্ট কো ফাইবার প্ল্যান, আকু নেই কি সাধারণত কোশ্চিন আসতা। তো আজির যে হিস্ট্রি আমি ডিসকশন করলে আজির আমার টার্গেট ଥିଲା কেউ ইয়র রু কেউ ইয়র পর্যন্ত না 1909 মସିହାରୁ 1916 ମସିହା পর্যন্ত আমার টার্গেট ଥିଲା। আচ্ছা, মল্লেমিন্টু রিফর্ম বিল কেবে হয়েছিল? মল্লেমিন্টু রিফর্ম স্পিড সমস্ত আনসার দেব। মল্লেমিন্টু রিফর্ম কেবে আসছিল? কুইকলি। আচ্ছা, পার্টিকুলার মল্লেমিন্টু রিফর্মটা কাহাকু বেস করে আসছিল? মল্লেমিন্টু রিফর্মটা কাহাকু বেস করে হয়েছিল? মল্লেমিন্টু রিফর্ম মানে আর মুখ্য উদ্দেশ্য কোন ଥିଲା? କାହିଁକି ମଲ୍ଲିମିଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ ଆସିଥିଲା? କାହିଁକି? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଣ ହେଲା? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କର ଗଦର ପାର୍ଟି କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା? ଗଦର ପାର୍ଟି 1913 ମସିହା। ଗଦର ପାର୍ଟିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? ଗଦର ପାର୍ଟିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଅଛି କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914 ମସିହାରେ କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଁ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ଦି ଜଣ ହୋମ ରିଲିଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ହଉଛି ଆନି ବେସାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ହୋମ ରିଲିଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ କିଏ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ତିଲକ। ଆଚ୍ଛା, ତିଲକଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ତିଲକଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ କଣ ଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେ ହାଭ୍ ଇଟ୍। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ତିଲକଙ୍କର ଯୋଉ ହୋମ ରିଲିଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? ତିଲକଙ୍କର ହୋମ ରିଲିଫ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? আচ্ছা, লখনৌ পাক্ট কেবে হয়েছিল পিলে? লখনৌ পাক্ট কেবে হয়েছিল? 1960 1916 মସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଆଇଏନସି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ମଡରେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ, এটা କେଉଁ ମିଟିଂ ବା କେବେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ? ଆଇଏନସି ଦିଭାଗ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଇଏନସି? ସୁରଟ ସେସନ 1907 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଆଇଏନସି କେବେ ମିଶିଥିଲା? କେଉଁ କେଉଁ ସେସନରେ ଆଇଏନସି ମିଶିଥିଲା?
এটা ইম্পর্টান্ট, সেটা হচ্ছে লখনৌ পাক্ট 1916। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, মডারেটর লিডর କିଏ ଥିଲେ? হু ইজ ଦ লিডର অফ মডারেট? ମଡରେଟର ତିଲକ ଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମରେ ତିଲକ ଥିଲେ ନା। ମଡରେଟର କିଏ ଥିଲେ? ଥିଲେ ଜିକେ ଗୋଖଲେ। ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଅଫ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଜିକେ ଗୋଖଲେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଭାରତକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ମାନେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ? କେବେ କେବେ? 1993 ନା କାଲି ଯାଇଥିଲେ ନା? ସେ ନଅ ବି କିଏ କହିଲେ? 1893, 1893 ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ତା ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁନି। ବାସ୍ ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, କମ ସମୟ ଡିସ୍କସନ କଲି। ଓକେ, ଦେଖ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ନବା। ମୁଁ କାଲି କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ରହିବ, ଯେ ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଦିନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 1 ଆଉ 2 ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମିଶେଇକି ଦେଇଦେବି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ସେତିକି ରିଭିଜନ କରିକି ଯାଉଥିବ। ଓକେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ତମକୁ ଅପଡେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଥିବ। ଡେ ଆଜି କଣ ଦେଇଛି ଲେଖିଲ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତୁମେ ହେଡିଂ ଦବ, ସପୋଜ ପଲିଟି। ପଲିଟିର କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ସରୁଛି, ଇକୋନୋମି କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ରିଭିଜନ ସରୁଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ସରୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସରୁଛି ତା ଜାଣିବା ସହିତ ଡେ ବେସିସରେ ତମ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କୋଉ ଟପିକ କେତେବେଳେ କଣ ପଢା ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି। ୱେଟ୍ କର, ଯାହା ପଢା ଚାଲିଛି ସେଟା କର। କାଲିଠୁ କାଲି ତମର ଅଛି ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ୍ ବି ଅଛି। ଓକେ।